Menjuah-juah Moria GBKP ijak pape kamringan gendori jumpa ke kita guna bahas bahan PA Morianta ibas tanggal 20 tanggal 26 April 2025 alu tema di Batakap Simplimi Kenana. Ope si benakan mari ras kita artoto. Bapa sini surga mindo kami ajari dage kami karena ngerti kan bahan kami si warisi sendahenda karena Rahel ras Lea. Pasu-pasu dage perjumpaan kami erkelangkan YouTube enda. Tuhan sinambahkan kepentaran, rekod bebas pelayanan kami, bas Moria kami. Tuhan yang dapat pertonton kami, yang deskan kami, bas gelar Kristus Tuhan kami. Amin. Kekelengan Tuhan, bahanta ibuan ibas kejadian 30 ayat sada 10 telu. Mari si oge kan lebih bahan pustaka si badianta. Tapi Rahel lalap lalit pupusna. Maka cian ate naman kakana. Arkiteken sie ni naman Jakub. Berekanlah man bangku anak adilang mate aku. Merawate Jakub man Rahel janah nina. Lah bokap aku di bata. Ia ngasiruhan cakam lah mupus. Nina Rahel. Enda kap suruh-suruhan ku bilha. Ras kamadem. Gelah banci pupus na anak man bangku. Alu bagai banci aku jadi pernanden arah ia. Maka ibrekan Rahel mesi bilha man perbulangan na. Janari ersada kula Jakub ras bilha. Mohuli kula bilha. Maka ipupus na sekala anak dilaki man Jakub. Nina Rahel. Enggoy benarkan di bata aku. Enggoy bagikan na pertotonku. Janah ibrekan na man bangku sada anak dilaki. Maka iban na gelar anak dan. Mohuli ka kula bilha. Tubuh ka anak na dilaki peduakan. Nina Rahel. Nina Rahel. Nggo ku pekeri gegah ku erjuang ngelawan kakangku. Janah aku nggo menang. Maka iban na gelar na Naptali. Kencang go itah Lea maka ia nggo ngadi mupus. Maka ibereken na suruh-suruh na Silpa jadi ndekara Jakub. Kenca bagai ipupus Silpa sekala anak dilaki. Nina Lea. Mahuli nasibku. Maka iban na gelar anak Gad. Ipupus Silpa ka anak dilaki sineban. Maka Nina Lea. Oh riah na kuakap. Genduari kerina diberu ngatakan meriah kuakap. Maka iban na gelar anak Aser. Sehjenda bahan pustaka anta. Seh kita ibas pengkenaina. Lea mendekara Jakub si pemena. Kakak Rahel. Jakub lar ngena ate man Lea. Tapi ngena kelate Jakub man Rahel. Rahel ibas bahan tenda lengalit pupusna. Lea sila ikelengi Jakub. Ayat 20 siwah banci karisinen ayat 31 seh 32 nggo 4 anak ni pupusna. Megati tupung lalit bas kita morah kelate tandat kenca. Adi lalap ladat tentu kai pesi bahan gelah sidatkan. Aminna ertentangan ras kai nina dibate bas pustaka si badianta. Cemburu ras iri si tuhuna obor si nutung kebahagianta. Morah ater kita kan cemburu jadi ulu masalah si mabai kita benih. Kriahan ukur pe benih. Kecemburuan enda mesim pengaruhi kegeluhan dekara Jakub duana. Lea cemburu ia arkiteken ikejapna ialah ikelengi Jakub perbulanganna. Amina nggo 4 anakna ras tetap dengan morah hatena Rahel lagina. Arkiteken iidahna uga pengkelengi Jakub man Rahel. Padahal nggo 11 kena ibas ayat 20 siwah sentabi pasal 20 siwah ayat 24 nina. Sekali nari mohulika kulana. Tubuh ka anak na dilaki nina. Genduari la bancilang. Perpelcik na perbulanganku terikat man bangku perbangoku pupus man bana telu anak dilaki. Mari sisambung ka ku ayat 35. Pengakun Lea. Kanca bage mohulika kulana. Tubuh ka anak na dilaki si deban nina. Genduari ku puji Tuhan. Maka iban na gelar anak Juda. Kanca bage ngadi ia mupus. Enggo bias akap Lea. Lengah ya puas. Padahal Rahel lalap nalit pupusna. Lakin go menang aturna ia kap nabana. Padahal kata kena genduariku puji Tuhan nina. Tapi lalap kang ia lar bias-bias. Si sambung ka koyak siwah. Kenca enggo itah Lea maka ia enggo ngadi mupus. Maka ibrekan na suruh-suruhan na Silpa jadi ndekara Jakub. Ayat 10 sada. Nina Lea. Mahuli nasibku. Ayat 10 telu. Maka Nina Lea. Oh riah na kuakap. Genduari kerina diberu ngatakan meriah kuakap. Anak Lea seh pitu kala. 6 dilaki rasa ada diberu. Nggo puas akap Lea. Tuhu-tuhu ngatakan bujur Lea ras meriah ukurna kerina
karena kecibal geluhna si melalanakna. Lengah ayat 15 nina Lea man Rahel. Lakin bias ngoi buat du perbulanganku. Ikelengi nge surah-surah Lea. Ikelengi perbulanganku minaku bagengan watena. Adi arkitekan anak maka ikelengi nggo nem anakna. Lengah kepepuas ia ikelengi Jakub. Cemburu dengai yang idah Rahel. Kini morahan Lea eme ikelengi Jakub. Adi basisi Rahel ugaka. Adi Lea morah hatena ikelengi Jakub. Rahel ikelengi Jakub kap. Tapi pelabor bahanca ia puas nandangi kegeluhenna. Lit kasir bahanca layar puas-puas nandangi kekelengan sidat kena arah perbulanganna Jakub. Seh makai bas ayat sada ikatakan nina. Tapi Rahel lalap lalit pupusna. Maka cian Atena man kakana. Arkiteken sie nina man Jakub. Berekenlah man bangku anak adilang mate aku. Si kedungena merawat Jakub. Alu ngatakan, lah bokap aku di bata. Ia ngesir bahan cakam lah mupus. Bagem surah-surah dayari seh maka ayat telu ilakokan Rahel. Endakap suruh-suruhan kubilha. Ras kamedem. Gelah banci ipupusna anak man bangku. Alu bagai banci aku jadi pernanden arah ia. Adi si sambung ku ayat berikutna ibas ayat 8. Enggo ku pekeri gegeh ku berjuang ngelawan kakangku. Jana aku nggo menang. Ibas budaya zaman pustaka, mupus sekala anak kehormatan tertinggi sekala diberu. Makar kita kan lalap lalit pupusna, la kelakapna ia meherga. Tapi ia kap nakal maka labo ia diberu si pantas ikelengi. Diberu sila meherga arkitekan la banci mere anak man perbulangan. Berekenlah man bangku anak adilang mate aku. Rahel eme sekala diberu singgo mate akalna. Gondabuh ku titik terendah ibas geluhna. Lea lit anak narah Jakub. Kai bedana ia ras Lea adi sada nade sada bapang ia duana. Maka Jakub nari ngasir salah. Bagem pangakap Rahel. Curiga ya man Jakub. Tah kai ngedalasan Jakub maka lai bre Jakub anak arah bertin Rahel. Talu kelakap nabana asangkan kakana. Coba kan lagi si bayangkan posisi Rahel hari. Ngolit 4 anak Lea. Sope ibre Rahel si Bilha. Alu kata si deban kurang lebih 4 tah 5 tahun. Kencayar jaburas lengalit pupusna. 4 10 tahun ya lengalit pupusna. Lengalit sekala anak si nipak-nipak bas bertinna. Lengalit ikecap kena mutah-utah mual ras si debanna. Lengalit si ngelebuhia deh. Kitik kelakap nabana. Rendah serendah-rendah na kelakap nabana. Itambahi terbagi kamen daru suruh sora bayin derkoh. Sora tawa anakna. Mungkin terbagi kamen dar Lea ras Jakub tawa je. Terbagi ka anak Lea si Erlazar ngerana. Bapak, nina. Mama, nina. Entah idah Rahel ka tupung anak Lea ras Jakub Erlazar dalan. Jema anak naka jari-jari Jakub kujape Jakub laus. Ikut anak-anak kuja Jakub laus. Deba yangkip Jakub. Deba ituakna. Deba kiam marah lebena. Deba jema uis Jakub ka arah samping. Mulih Jakub ku rumah iidahna Lea. Kiam anak nakrina ku Jakub. Jakub pe idah basayona meriah kelakapna. Ita langi nakatan na siap-siap kaya ngangkip anak-anak nakrina. Lah sakit akap Rahel. Puas ngelea. Coba kan lagi si bayangkan ke posisi Lea hari. Tang-tang narja bu Jakub ras Lea kin lah buat Jakub ngena. Rahel nina Jakub lalap bas pusuhna. Sebab itu Lea nge Rahel siate Jakub ngena tang-tang nanari Jakub sei rumah bapana. Bagai pekencar demu bayu ya duana. Mis protes Jakub man mama na kencai tekna Lea si jadi dekarana. Bagai kakin memang adat paksa sie nina Laban. Laban si leben agina rejabu asangkan kakana. Seminggu nari kencadung kerja adat na miskai pejabu Laban. Mama Jakub dai kame Jakub ras Rahel. Baru dengakel, seminggu dengakel. Lakin bulan madu dengaje. Miskai tadingkan Jakub kaya si Lea. Ngoras ya dua nama deme. Ibas pasal 20 siwah ayat 23. Bagi harus nakala erjabu. Tapi pepagina terbagi kangeman Lea makanina Jakub. Akur dahin gelah Rahel bangku. Engkai makai tipu aku. Nina Jakub protes man Laban mamana.
Tangis ngekuakap si Lea tupung terbegina kata-katai. Tempala bulit si mahuli na ibas Lea. Seh maka bagai kel belas-belas Jakob. Langelit sada kalimat si mahuli sajalah gia iblaskan Jakob karena Lea. Terkitekan adat nge maka Lea ipajabukan man Jakob. Labor kitekan sura-sura Lea nakiti pusuh Rahel lagi naras nipu Jakob lang. Tapi kitekan adat ibas zaman sie. Labor tersurat ibas pustaka anta maka Lea si nipu Jakob. Entah icurangi Lea si Rahel. Bagi bas kayak gelar na film-film mah. Ibius Lea ka si Rahel gelah banci iya je. Lang. Iikat ka ngenda si Rahel gelah Lea je. Lang. Biasalah anak kitik lit kapak sana magin peturahi pena. Nambahi kepentaran na demam kaya. Tahlit kasih step anak na. Latah. Tapi si pasti anak-anak ratana ngemagin emperah belina. Me butuh ngelea si Jakob perbulangan na ideherna. Tapi harus ka lawas Jakob nadingkan iya guna Rahel. Kentisik aku lawas lebih nina Jakob tapi kepeku rumah Rahel. Padahal sangana perlu kel teman pegancih ngangkip anak si demam dai. Mungkin janah na ngangkip. Didong doahkan anak si magin dai lah gejap sa nak tak nge iluh Lea. Oh padan nuatena. Erlajar dalan anak na itatah Jakob anak nandai tawa ya teluna meriah kelukur Lea natapsa. Tahuga perjerleng Rahel si Jakob harus kami dai tadingkan Jakob ke anak na. Lawas Jakob tadingkan na anak na. Gelah ulah rubat. Kelenga ate perbulangan kue aku perban konterem anak narah bertinku ate Lea. Tuhu kelenga te Jakob anak na. Tapi mungkin kelenga te naman Lea. Labo bagi harusna. Tergejap si eman Lea. Sebagai diberu feeling tenda memaun kuat kal. Lalu lengai yakap Lea iya asangkan Rahel. Runtungan Rahel asangkan iya si Lea. Tapi bagai kakep si gejapkan Rahel nandangi Lea. Runtungan nge Lea asangkan aku ate si Rahel. Rahel nak tak iluhna Lea pe nak tak ka menda iluhna. Anak-anak dibatasi mereka enca. Suwe ras surah-surana. Kita banci mupus labor kita kan hasil tradisi adat. Labor kita kan dokter kandungan. Tapi kita kan Tuhan yang menghendaki. Kejadian 30 ayat 22 nina. Dong na iingat di bata merahel. Ibagi kena pertotonna. Maka banci ia mupus ibahanna. Kerina perbahan di bata sing izin kenca. Ia intina. Tapi apakah kita kan lihat anak maka meriah naring ukurta? Coba kan singet Lea. Pigang gua anak na, tapi lenga meriah ukurna. Sinan kayak 23 sah 24. Maka mahuli makula Rahel. Jenari tubuh sada anak na di laki. Endai si Lea, si nama anak na. Enda Rahel. Lanai kemalu na kui bahan di bata. Ayat 23. Anak na si pemena. Lanjutkan na ayat 24. Bera-bera iberikan Tuhan dengar bangku sada nari anak di laki. Maka iban na gelar anak Jusuf. Pasal 35 ayat 16 ras ayat 10 walu. Seh paksana Rahel mupus enda anak si peduakan. Tapi Rahel nandangi mati. Peltep kesahna. Lalap ngendalar puas-puas sari. Lalap lar puas-puas. Lalap lah meriah ukurna. Api cemburu hanya bisa menghanguskan rasa bahagia yang ada. Kepuasan, rasa syukur bisa menyelamatkan kita dari semua masalah. Wajar nge man manusia ersura-sura erbahan geluh nareh ulina. Mencapai kai sini surakena. Erbahan gol-gol tapi tujuan-tujuan sim baru. Target-target sim baru ibas perdalanan geluhna. Leang golit pupusna. Tapi kencai pupusna anakna. Laboy katakan na terpuji Tuhan tapi mahuli nasibku. Laboy tertulis bujur Tuhan. Rahel ipediatna, pusukna, ukurna, talu ibahan kecemburuanna nandangi Lea. Seh maka iklim na si Jakob alu tuduhan sila masuk akal. Ayat 8 justru ikatakan Rahel. Enggoku pekeri gegehku berjuang ngelawan kakangku. Janah aku ngemenang. Idatkan Rahel pendungina 2 anak ibas bertinan nari. Tapi keri kesahna. La ternikmatina wari-warina empebelin 2 anakna. Penting ngebertindak mindoman Tuhan. Tapi kaisi ibrekena suka atau tidak suka. Mari belajar ngatakan bujur. Lea makaikan anak-anakna pemere di bata sebagai kesempatan nakiti pusuk si Rahel. Agina ke ayat 34.
Genduari la bancilang erpelcik na perbulangan ku terikat man bangku. Perban goku pupus man bana telu anak dilaki. Lit lalap persaingan ije. Lalap lalit kepuasan tapi persaingan. Lea labo i pagagahina Rahel. Rahel pe bageka la i pagagahina si Lea. Rahel ngoi berikan di bata kesempatan mupus tetap lar puas-puas. Tubuh anak na igelarina Yusuf. Ilanjutkan na alu kata-kata ayat 22. Beram-berai berikan Tuhan dengan bangku sada anak nari dilaki. Kai pelajaran silatkan kita rah tragedi rumah tangga Jakub enda. Ibata tandai na kita. Itek na kai si mahuli naman banta. Beralit waktu unta guna ngidah kubas kegeluhan tamulihi. Kai ate Tuhan iajarkan na banta. Rahel ngatakan caman Jakub. Berikanlah man bangku anak adilang mate aku. Mate mekepekan Rahel kenca ia mupus anak si peduakan bagi si pindokan. Kekelengan ni Tuhan bersyukur. Bersyukurlah atas apa yang ada dan yang tiada. Rahel aturna bersyukur ia kelengi Jakub. Kata kena kalah penghiburan, beri kena kalah min penghiburan man Lea. Lea i berikan di bata meda anak. 6 anak dilaki, sada anak diberu. Arah si kami ia mpegegehi pusuh si Lea agina. Gelahola min ia rubat bersyukur. Lit sada lagu aditan laguna mari dagay siendekan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setianya. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setianya. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Pergumulan diberu sila ngamupus sehkel beratna. Madin yakap Rahel mate kencaya mupus pe. Setidakna malam mate na banci ina namina anak muid-uid ibas bertinna. Lanari yakap na yai pekiti kala. Intina tetap nge. Berusaha datkan sini surakan kita, noto kenca salah sadahal. Tapi kenca toto kan ras usahakan pelenga berikan banta hal berbeda. Tetap si ingat adi ate di bata berikan na banta si datnge. Adila ate di bata berikan na banta uga papeban lang. Catatan penting wan kerina Moria. Bersukacitalah dengan mereka yang bersukacita dan menangislah dengan mereka yang menangis. Mereka sudah cukup menghina dirinya, jangan lagi tambahi kesusahannya dengan segala pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan. Pesan si Dewan si jelas sekali pas bagi nenda ema. Enda mencontoh kutukan poligami. Ema kaulah coba-cobakan poligami, sakit hati ngekari kerina. Saja man banta kerina kekelengan itu Tuhan di bata kap simplimikan anak. Adilit anak tengah-tengah jabunta, bersyukurlah. Adila ngalit diberikan di bata anak tengah-tengah jabunta, bersyukurlah, endeskan kerina nama Tuhan. Si penting syukuri, kai silit ibas kegeluhentah. Gelaola cemburu, kini morahanate, si membakar, si menghanguskan kerina kebahagiaantah. Selamat berbahagia, man banta kerina Moria. Selamat menikmati wari-wari silit. Mari ras kita toto. Bapa sini surga ngatakan bujur kami karena kelengatendu. Ngatakan bujur kami karena kai silit ibas kegeluhan kami. Begepe si lalit ibas geluh kami. Te kami Bapa kerinana Tuhan si merekenca. Tetaplah kemalaman nate kerihanukur jadi bagin kami. Banci nikmati kami wari-wari kami. Ngatakan bujur kami karena bahan kami waswari si sendah enda Bapa. Kami retoto ibas gelar Kristus Tuhan kami. Amin. Majuah-juah man banta kerina senina-senina Moria jawab bekam ringan. Si bagikan, si sharekan bahan tenda man kerina teman-teman ta. Kelara teremna teman-teman ta si bagikan ca. Terapul pusuhna tambah semangatna. Majuah-juah man banta kerina. Salam.